Ay, ang sarap na almusal mo ah. Nag-diet pa naman ako. Ha? Nag-diet pa naman sana. Ano ba yan? Right. Nak eh. Nag-diet lang yan ha. Pakunti-kunti lang. Kunti-kunti. Kunti lang yung nilagay. Tapos, favorite guys. Hinalang na manok guys. Almusal guys, sa maulan na Monday. Ano yan? Hinalang. Hinalang? Yes. Ayos ah. Uy. Ang yummy yung almusal ngayon ah. Yummy. Ready? Coffee black. With Kuya Roman.